Hai, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, apa khabar rakan-rakan sekalian? Alhamdulillah hari ini kita dapat berjumpa, bersiaran sekali lagi dalam sesi bedah siasat annual report syarikat-syarikat yang didagangkan di Bursa Malaysia. Dan insya-Allah untuk hari ini kita akan go through um, salah satu syarikat yang agak popular di kalangan pelabur ataupun trader di Bursa Malaysia, yang mana hari Jumaat lepas telah membuat sesuatu yang di luar jangkaan, yang di luar jangkaan, yang mana dia jatuh lebih 40%, okay, untuk satu trading day, untuk one trading day jatuh negatif 47%. So maknanya, contoh kalau anda melabur 10,000 dalam syarikat ni pada hari Jumaat lepas, anda entry pada price harga semalam dan harga ditutup, maka anda sedang dalam keadaan kerugian lebih kurang RM4,700, tak termasuk brokerage fee. So itulah dia seni di dalam pelaburan saham. Satu hari boleh naik 50%, satu hari juga boleh jatuh sehingga 50% untuk saham yang di bawah RM1. Untuk harga saham di atas RM1, maksimum 30%. Dia punya circuit, dia punya limit, limit up dan juga limit down dia adalah 30% sahaja. Tetapi untuk yang bawah RM1, berapa persen pun tidak kisah, cuma dia punya cap is ikut 30 sen. Bawah RM1, dia punya limit up ataupun limit down adalah 30%. So percentage wise is normally it's more than 30% lah. Okay, so insyaAllah ini syarikat yang kita akan go through. Mungkin ramai yang terkena ataupun yang mungkin mungkin yang dapat profit, yang awal-awal sebelum ini sempat masuk, mungkin yang dah profit. Mungkin juga ada yang baru-baru masuk, dah terduduk, dah terciduk. InsyaAllah kita akan go through hari ini berkenaan dengan annual report syarikat ini untuk kita faham lebih lanjut berkenaan perniagaannya. Okay, so please klik button share, kongsikan video ini agar lebih ramai rakan-rakan kita dapat turut serta. Alright, so saya nak test dulu audio. Alright, so nampak ini clear, and hopefully line kita untuk malam ni juga lancar sehingga penghujung rancangan, insyaAllah. Okay, so tanpa melengahkan masa, mari kita mulakan sesi kita. Sekali lagi, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera kepada anda semua. Terima kasih kepada anda yang turut serta, dan juga thank you so much kepada anda yang sudi kongsikan video ini kepada rakan-rakan anda. Okay, so mungkin ada rakan-rakan kita yang nak belajar tapi tak tahu kat mana. So ini salah satu tempat untuk permulaan bagi mereka yang berminat mempelajari ataupun mendalami ilmu pelaburan saham. Okay, so sebagai disclaimer, sesi ini tidak memberikan sebarang buy call, tidak memberikan sebarang sell call, dan juga tidak memberikan sebarang nasihat pelaburan. Okay, so sebarang risiko pelaburan adalah di atas diri masing-masing. Okay, tapi apa yang kita cuba buat adalah untuk kita membaca annual report sesuatu syarikat yang listed di Bursa Malaysia, untuk kita faham berkenaan dengan dia punya business model, untuk kita faham berkenaan dengan dia punya perniagaannya dengan lebih details. Okay, so because company yang kita invest, yang kita labur di Bursa Malaysia ni, sebenarnya behind the name ataupun behind the company tu dia ada business. Dia bukan macam crypto punya investment. Ini bukan macam gold punya investment, bukan macam property punya investment. So if you invest in the stock market, sebenarnya kita melabur dalam syarikat. So that's why penting untuk kita faham dan kita tahu berkenaan dengan sesuatu syarikat sebelum kita membuat sebarang keputusan pelaburan. Okay, so hopefully anda semua dapat sesuatu dan juga mendapat manfaat daripada sesi perkongsian ini, insyaAllah. Dan kepada anda yang kongsikan, anda mudah-mudahan dapat juga pahala yang berkekalan, okay, sebagai bekalan kita. Alright, so this is dia punya annual report untuk tahun 2020 Brahim. Syarikat Brahim Holdings Berhad. Anda boleh download annual reportnya di KMC Screener ataupun direct kepada dia punya website. Report yang kita ada latest is
of 31st December 2020. Okay, untuk 2021 masih belum berakhir. Dan dia punya financial year bermula 1st January hinggalah 31st December the same calendar year. Dia follow the calendar year. Alright, so anda boleh download dekat sini. Report ini dikeluarkan pada 31 Mei 2021, pada bulan Mei hari tu baru dikeluarkan untuk report tahun 2020. Okay, so itu yang latest kita ada, and this is the punya front page. Alright, so let's continue. Mari kita lihat apa yang menarik di dalam report ini. Alright, so this dia punya cover page lebih kurang sama macam dia punya packaging untuk makanan yang yang dalam paket. Makanan dalam paket. Saya dulu pernah beli waktu masa nak duduk ke India. Saya nak duduk sana 4 bulan lebih kurang. So saya bawa bekalan siap-siap makanan Malaysia lah. Takut tak jumpa makanan yang kita boleh makan kat sana. So saya beli yang ni lah, packaging. Dia ada rendang, dia ada few ada flavors. Yang bawa yang kita rendam dalam air panas, and then buka terus boleh boleh makan. Okay, so packaging ni macam ni. Dulu lah. Sebelum ni memang saya tak tahu pun produk. So bila nak pergi duduk kat India, masa ada projek kat sana 4 bulan, so prepare lah siap-siap. Salah satu saya bawa adalah Brahim produk ni, yang mana tak payah masak lah, kita just rendam dalam air panas dan dia sedia untuk dimakan. Okay, so this is the front page dengan tajuk "We Deliver Halal Cuisine of the World". Okay, so gambar KLCC dan sebagainya. Okay, so moving on to the second page, adalah dia punya table of content beserta dengan vision statement dan juga mission statement. Manakala page ketiga terus masuk kepada bahagian the chairman's message daripada dia punya executive chairman. Right, so report ni pun taklah tebal sangat, hanya 146 pages. Dan I think it's going to be very straightforward punya report lah. Sebab kita biasa tengok yang dalam 100 plus punya page report ni is very straightforward. Kalau yang 300, 400 pages tu itu memang makan masa sikit lah untuk kita kira. Maybe this one dalam 30 minutes to 45 minutes kita boleh selesai insyaAllah. Okay, so mari kita baca apa yang diceritakan dalam this chairman's message. Okay, stay positive mindset with some determinations. On behalf of Brahim, kita besarkan sikit kecil betul tulisan dia. Okay, on behalf of Brahim holding Berhad is give a praise. Okay, when it was with your struggle. Okay, we thought we have seen the worst year somewhere in 2014 and 2015, where Malaysia Airlines system experienced the 2 aircraft tragedy. Nobody will anticipate it, that only a small virus can stop the whole world. Nonetheless, it doesn't give us any excuse to give up. Regardless of the worst ever situation, we have to bounce back. We have to fill our mind and spirit with positive thoughts that can generate novel solutions in solving problems. Indeed, I believe and have faith that our group will come out from these devastating positions even stronger. Okay, so itu bahagian mukadimah. Crafting for regularization scheme. Okay, it is unfortunate that our pre-planned regulation scheme to exit PN17 was disrupted by the COVID-19 pandemic. Most of our original plan could not really work and won't give the results and outcome as expected. However, with encouragement and never give up work attitude to among our boards of director, management teams and advisors, we know that there is hope and light at the end of the tunnel. Air Travels is here to stay as the only viable means of fast transport around the globe. Okay, so nampak kat sini disebut berkenaan dengan PN17. So memang betul sebenarnya Brahim ni masih lagi di dalam PN17 PN17 Practice Note 17. Nama panjangnya Practice Note 17, Practice Note 17 lah PN17. Yang mana syarikat yang mengalami financial distress so dia akan Bursa Malaysia akan masukkan dia dalam kategori PN17. Kalau dia gagal, maka potentially sesuatu syarikat itu boleh dinyah senaraikan, ataupun nama Inggerisnya delisted, DELEISTED, delisted. Boleh dikeluarkan daripada Bursa Malaysia sekiranya mereka gagal untuk
come out the proper plan bagi menjaga prestasi ataupun performance kewangan mereka. So in a way, Bursa Malaysia dia nak safeguard investor supaya syarikat yang investor labur tu ialah syarikat yang solid, yang strong in term of dia punya financial, dia punya perniagaannya, business model dia, punya cash flow dia punya financial lah, financial aspect dia. So kalau suatu syarikat tu dalam keadaan financial yang tidak memberangsangkan, maka Bursa Malaysia akan bagi notis, practice note 17. Okay, so this to the company. So dia kata maknanya meanings please come up with a plan supaya you keluar daripada this krisis kewangan yang you sedang hadapi ni. Okay, so Bursa Malaysia bagi first dulu macam sokong, macam warning lah, not really macam warning, tapi macam bagi advice lah. Kita bagi advice lah untuk dia tengok balik syarikat tu. So syarikat ni since 2020 lagi sebenarnya di dalam PN17. Okay, tapi dia punya original plan terhalang disebabkan oleh COVID-19. So memang sebenarnya Bursa Malaysia ada memberikan masa tambahan bagi syarikat-syarikat yang PN17 ni untuk dia punya plans tu. So dia bagi masa tambahan lah. Kalau tidak, memang sebelum ni kena follow, and then tak follow dia bagi second PN17, dan kalau tak lagi okay, so kena ni lah dikeluarkan. Okay, so with constant undivided efforts and commitment, we will push away this difficult time and come out even stronger than before. Oh, sorry. Okay. We acknowledge that this is not an easy task for us to achieve self-regulation of the group at this present time, but we know that it is our responsibility to strive and achieve that. Indeed, we believe that it is everybody's hope. The group past performance, current accomplishments, and future prospects are detailed in the management discussion and analysis section accordingly. Group corporate social sustainability activities are also presented as part of the annual report. Okay, so details berkenaan dengan prestasi semasa ada diceritakan dalam bahagian MD&A, bahagian management discussion and analysis, which is my favourite part, dan juga benda yang kita akan tumpu lebih. Tapi kita nak baca just a glance berkenaan dengan dia punya chairman statement. Sebab tak semua report ada chairman statement, ada yang ada dan ada yang tak ada. Okay, ada yang pendek, ada yang panjang. This one not 2 page saja, taklah panjang sangat. Okay, so kita tengok dulu. Gearing up for a new business segment. Okay, so ada new business segment dia nak buat ni. Mari kita lihat apakah business segment tersebut. For airline catering business, we realize that aviation industries have a huge uncertainties on the potential recovery. The focus on aviation industries has become somewhat blurred now in the midst of the pandemic, and a refocus on the market is needed now. From airlines to direct consumer market, Malaysia Airlines Berhad MAB will still be our critical strategic partner in Brahim SATS, Food Services Sdn Bhd, as our subsidiary. Our collaboration and association with MAB will continue to the next level, and our explorations of new ventures are growing day by day. For warehousing and logistic businesses, we acknowledge the opportunities arising during the COVID-19 pandemic time, where movement control orders limit consumer movement and direct access to food. We are planning to gear them up to a level that will give positive contributions to the group in food storage and distribution. Okay, so this is dia punya new planning ataupun new business segment dalam kategori food storage and distribution. Okay, so something to look after lah. Selepas ni mungkin kita lihat apakah perkembangan semasa bagi business segment tersebut. Kemudian kita sambung kat sini, stay in positive mindsets. The whole team of directors and management are fully dedicated to sustainability and performance as a way of thinking and moving forward. With regards to the current business situation, there is no denial that our group has been hit hard. Our business collectively has been negatively affected by more than 95% in terms of revenue. 95% revenue dia terjejas.
Almost tu lah. Almost 100% lah. 35% je. Nevertheless, I still believe with proper organization, decision and enhanced financial management, we will be able to sustain and perform better in future. We have acknowledged that our group strength indeed lies in the whole team mindset. Staying positive and with some determinations has been proven to all of us that we can survive. With some new invention, development and explorations, the readily available facilities can and will be become a central hub of processing center that can further reach the whole country and beyond. Okay. The board management priority remain to formulate strategies to restore group performance and to continue to look for complementary businesses for future business expansion. Okay. So nampak ada mention juga berkenaan dengan sustainability. Okay. So sebenarnya memang sekarang mana-mana listed company dia kena sebut ataupun kena mention berkenaan dengan dia punya sustainability approach, because most investor, especially institutional investor from global foreign, even local pun sekarang start emphasizing untuk company to cater on the ESG aspect, environmental sustainability and governance dalam pengurusan syarikat. Bukan saja on a profit and loss, cash flow saja, tapi investor are now more concerned on the ESG aspect as well. So sustainability adalah salah satu part dalam ESG tu. But of course kalau dia ada mention berkenaan dengan the whole the three aspect tu ESG, so that would be much better lah. Sustainability is just for start, but moving forward, more investor are looking into the punya scoring in term of company ESG before they are making any decision sama ada nak invest atau tak. Dia tengok dulu company tu patuh ke tidak, ataupun apakah inisiatif yang dia ambil dalam aspek ESG. So that's why kita boleh nampak dalam annual report ada bahagian sustainability punya part. Tapi saya tak go through lah, anda boleh baca sendiri kat situ. Okay, and this one is acknowledgement dan alright. So dia bagi kat sini on the page page nombor kelima, dia bagi financial highlights untuk tahun 2020 dan juga beberapa tahun sebelumnya. Okay, so dia bagi 1, 2, 3, 4, 5, 6 tahun berturut-turut dia bagikan financial highlights untuk syarikat Ibrahim ni. Very generous. Normally company ada yang bagi 2 je. Dia bagi this year dengan last year. Ada company yang bagi 3 tahun saja, ada yang bagi 5 tahun. Buat Ibrahim, dia over deliver, dia bagi 6 tahun. So kita boleh nampak 6 tahun the financial highlights. Okay, so mari kita lihat in term of revenue yang pertama. Okay, so revenue kalau kita nampak kat sini around 200 million. Okay, 200 million setiap tahun daripada tahun 2015, 2016, 2017 dan juga 2018. Ada naik dan turun, tapi stay dalam range 200 million. Manakala untuk tahun 2019 kita nampak revenue dia meningkat 300 juta, 305 juta. Manakala tahun 2020 because of COVID-19, COVID-19 lockdown, airline tak boleh terbang, memang drop revenue dia hanya 82 juta. So that's why they mention tadi drop in term of the revenue sebanyak 95%. Okay, sebab dia punya main customer atau main client dia of course is MAB, Malaysia Airline Berhad. So kapal terbang tak boleh terbang, tak adalah makanan untuk dihidang, maka revenue dia menurun 95%. So hanya tinggal 82 juta sahaja. Manakala okay, so revenue banyak ni, 200 juta, 300 juta. However, untuk profit or loss attributable to the equity holder of the company, kita lihat kat sini untuk 6 tahun berturut-turut tak pernah untung. Okay, dalam arti kata lain rugi. 6 tahun daripada 2015 sehingga 2020 rugi sahaja, tak pernah untung lagi. 2015 15 juta rugi, 2016 74 juta rugi. Okay, 2017 6 juta. Okay, so ada peningkatan sikit tapi still dalam
apa ni, in the red lah, masih dalam rugi lagi. 2018 rugi 61 juta, dan 2019 15 juta, manakala tahun 2020 rugi 107 juta ringgit. Rugi 100 juta. Banyak 1 juta. Okay. So that's why I think berusaha bagi dia punya PN17 tu kepada syarikat ni, because memang kalau kita tengok sini 6 tahun berturut-turut 6 tahun berturut-turut ni dalam report. Mari kita lihat lebih details berapa tahun sebenarnya dia rugi ni. So, data dalam KSC screener kita boleh nampak since 2002. Okey, so dulu adalah untung, ada rugi, ada untung lah, bergilir-gilir. Tetapi sejak 2014, okey, so 2014 sehinggalah tahun 2020, okey, so sentiasa rugi 2014 rugi, 2015 rugi, 2016 rugi, 2017 rugi, 2018 rugi, 2019 rugi, 2020 rugi. Okey, so 1 2 3 4 5 6 7. Sebenarnya 7 tahun berturut-turut dia rugi. Okey, so dalam report kita nampak 6 saja, tapi in a real scenario sebenarnya 7 tahun berturut-turut dia mengalami kerugian. Okey, so yang paling tinggi dia pernah rugi 103 juta. So 2 tahun berturut-turut, 2 tahun berturut, dia tak berturut, selang sikit. 2018 103 juta negatif, 2020 juga negatif 103 juta. So itu the highest loss so far. 100 juta is the highest loss so far untuk syarikat Ibrahim ni. So no wonder kita boleh nampak dia masuk dalam kategori PN17. Okay, so yang lain-lain kita nampak guys ni on the total equity dan juga total asset. Alright, this one dalam bentuk graph. Kemudian kita sambung ke page ke-6. Page ke-6 on the stock information. Nama dia, nombor kod yang didaftarkan di Bursa Malaysia, numbers of ordinary shares 236 juta. Kita lihat kat sini berapa shares, ada 307 juta. Okay, so last year ada 236 juta. Sekarang dah meningkat kepada 307 juta. Numbers of share dengan market cap 73 juta ringgit. Numbers of shareholder 3,000. Okay, so siap dia bagi lagi pegangan. Ini memang over delivered lah yang buat report ni. Saya tak pernah lagi, dah 41 report, annual report yang kita bedah. I think this is the first one yang saya nampak. I think so, kalau saya tak seingat saya lah yang memberikan percentage in term of the shareholders, siapa yang pegang, major shareholder, ada government tak dalam dia, major institutional, insurance company, fund management dan lain-lain. So this one antara I think the first one lah yang bagi saya dalam chat over deliver lah. So report Ibrahim ni over deliver bagi saya 6%. Okay, so the highest adalah individuals, and I think mostly is retailers 39% pegangan. Dan juga siap ada stock, historical stock price. Ada syarikat lain yang bagi tapi this one siap bagi lagi dengan major events atau major incidents yang berlaku throughout dia punya stock prices. Cuma dia tak dia terpotong sini. Waktu dia crop tu mungkin dia lupa nak besarkan sikit. Dia guna, I think this one dia guna ni lah, trading view. Trading view tu kena besarkan sikit, kena tulis tu. So dia tak nampak ni MH T70 dengan MH17 dekat sini waktu 2015. Okay, so kemudian MS delisting daripada Bursa Malaysia, dan juga beberapa lagi event yang lain. So nampak dia punya peak pada tahun 2014, dan after that menurun saja, tak naik-naik lagi lah. So highest I think around 250 kot, RM2.50 around that. So sekarang dekat as of Friday lah, pada harga 24 sen. Hari tu pernah touch 75 sen. Okay, so
Alright, so kita continue kepada page yang ketujuh on the financial and investor calendar. This one is all the corporate event yang berlaku sepanjang tahun 2020, sepanjang tahun financial year 2020. Oh, page ke-8 baru dia masukkan on the corporate information, all the board of directors, registered office di Menara Hapseng juga. Oh, okay. So banyak juga syarikat yang registered office dekat Menara Hapseng, jalan dekat Jalan Piramli. Yang kat bawah dia tu ada apa ni? Mercedes tu. Mercedes lah. Hapseng tu kan antara distributor untuk Mercedes Benz. Hapseng juga didagangkan, listed juga Hapseng tu. Tapi mahal sikit lah. Business Corporate Office juga di Hapseng, Menara Hapseng. Apa lagi yang menarik kat sini? Page ke-9 berkenaan dengan Board of Directors, profile. Dah boleh baca ataupun dah boleh go through. Setiap Board of Directors tu dia bagi qualification dia, pengalaman dia dan sebagainya. Very, very details. So, bagi saya, bagi report ni, yang buat report ni, walaupun colour black and white, tapi tak apa. Yang penting content tu. Tapi kalau cantik kan, is a bonus lah. Okay. So, right. So, masuk ke page ke-13. Key Senior Management Profile. Okay. Tapi saya rasa ada seorang je kat sini. Which is dia punya apa ni? CFO. CFO dia ni apa ni muda less than 40. Tapi bukan setakat CFO kita baca sikit. Encik Muhammad Fadli bin Abdul Rahman joined Brahim Group in November 2017 as a CFO, Chief Financial Officer for Brahim Holding Berhad. At the same time sepatutnya at the same time lah saya rasa dia punya right wording. He is also the Chief Operating Officer. Dia pada masa yang sama memakai topi COO juga. Okay, looking into all operational matters of the group. Dia CFO, dia lah COO. Dan juga satu lagi throughout his journey within the group, he is now acting Chief Executive Officer. So sekarang dia adalah acting CEO lah. So mungkin dia dah lepaskan dia punya dua position ni, CFO dan juga CEO. Kalau tak, pening dia lah CEO, dia lah CFO, dia lah COO. Banyak betul nak kena kena fikir. CEO dia ada tugas dia. CFO dia ada tugas dia tak boleh. Tapi CFO of course kadang-kadang dia boleh jadi acting CEO. Waktu CEO tak ada, dia boleh jadi acting. Yang penting CFO kena ada. Tapi kalau CEO tak ada, tak apa. CFO boleh jadi acting ke sementara. Dan juga COO, bahagian operation. So now he is acting lah. Dulu dia dua topi, CFO dan juga CEO. Tough tapi tak apalah kalau dapat allowance additional responsibility tu worth it lah kalau dapat. Alright, so sambung kepada page ke-14 on the corporate structure. Okay, this is the corporate structure. Ada 3 business yang utama. Number 1 is catering services. Yang kedua adalah warehousing and logistic. Dan ketiga adalah others. Okay. This is Brahim Sets. Okay, Brahim Sets Food Service. Yang ini of course dia punya major clients adalah Malaysia Airlines. So Malaysia Airlines juga ada shares dalam Brahim Sets ni 30%. Okay. Alright, so kita sambung kepada part yang utama part utama dan juga part yang terakhir, iaitu bahagian management discussion and analysis. Okay, kita akan go through sedikit. Kita nak faham lebih lanjut apakah keadaan semasa bagi syarikat Brahim Holdings ni. Alright, so kita baca kat sini. Brahim Holding Berhad is investment holding company to the country leading halal in-flight catering company through its 51 equity interest in Brahim Sets Investment Holding Berhad, which in turn owns 70%. And to its original warehousing and logistics business known as Tamadan Bonded Warehouse located in Port Klang through its 100% equity interest in Tamadam Industries in Berhad. The group is currently formulating and strategizing the regularization plan in order for BHB to be released from its practice note 70 status. On 28 February 2019, the company announced the group had triggered the prescribed criteria under paragraph
2.1A of the PN17 of the main market listing requirement of Bursa Malaysia Securities. The shareholders' equity of the listed issuer on a consolidated basis is 25% or less of the share capital, excluding treasury shares of the listed issuer, and such shareholder equity is less than 40 million ringgit. Okay, so dalam clause PN70 tu dia ada beberapa kriteria kenapa sesuatu syarikat tu diberikan practice note ni. So yang Ibrahim ni dia jatuh bawah clause 2.1A ni, which is dia punya shareholder equity dia drop less than 25%. So that's why dia masuk dalam PN70. Dan dia juga dia ada beberapa lagi kriteria lain dalam practice note tersebut. Tapi untuk Ibrahim untuk practice note A saja, 2.1A. The company is required to submit the regulation plan to Securities Commission Malaysia and Bursa Securities by 27 February 2020. With a mixture of extension of time application and Bursa Securities updates on the ongoing movement control order, current due dates for submission to Securities Commission Malaysia and Bursa Securities by 27 August 2021. Okay, so hopefully dia dah submit lah. This one bulan 8 itu. Sepatutnya bulan Februari, tapi Bursa bagi tambahan masa lah. Macam moratorium lah. Semua untuk PN17 pun ada moratorium. Okay, so kita sambung kat sini. The group is in a revolution phase and we continue to seek our potential prospect, driven by the core competencies and strength in both catering and food services as well as warehousing and logistics related business to broaden and deepen the group earning base. Okay, so dibagi kat sini on the statement of comprehensive income, okay, untuk 2 tahun, dan juga berapa perubahan dia dekat sini. Okay, dah boleh baca apa yang saya nak tengok kat sini. Okay, dia bayar zakat juga 2019, 2020 tak, mungkin sebab rugi tak bayar zakat lah. Okay, income, loss, okay, property and plan, bills on consolidation. Okay, deposit and license financial institution and cash equivalent menurun 2020 dia ada 44 juta cash and cash equivalent, tetapi tahun 2020 menurun kepada 11 juta saja, drop 74%. Mungkinlah sebab dia punya overhead banyak dia kena bayar, dia gunakan dia punya cash lah. Mungkin ataupun dia mungkin ada acquire, ada buat sesuatu dengan cash. Banyak agak drop 74% daripada cash. Total assets, juga berkurangan berkurangan 78%. Banyak Okay. Okay. The statement, discussion, analysis made and expressed are not based on historical fact, but rather represent the opportunist optimism, belief and commitment with regards to the future events, many of which by their nature are inherent, uncertain and outside of the management control. This information includes statement of current condition and may narrate to the future plans and objectives of the group. Okay, this one, kenapa financial year 2020 dia drop because of COVID, dia mention kat sini. On the warehousing businesses, it believed that the business need to be revived and reinvest, taking the opportunities of the MCO and the rise in demand of the warehousing and logistics business. Okay, so dia nampak peluang kat bahagian warehousing and logistic businesses. Kita dah go through beberapa annual report before this yang berkenaan dengan logistik juga, dengan warehousing ni. Ada juga beberapa syarikat lain yang even ada property company yang buat rumah dulu ni, dia juga venture into a logistic ataupun warehouse businesses, dan juga the opportunity in the rise of the e-commerce. Benda ni memang tengah hot lah. Okay, dia property yang tengah hot sekarang ni bukan offices, bukan residential sangat. Dia more on warehouse. Memang tengah hot property dalam sektor property lah. Okay.
Alright, so apa lagi? Ini this key financial ratio, liquidity, debt to equity ratio 0.97, okay. EBITDA, profitability, return on sales, return on assets, return on sales, oh, dividend payout tak ada. So kita tengok sikit sejarah pemberian dividen bagi syarikat ni. Kalau ada, oh sekali saja tahun 2014. Itulah so far satu saja yang pernah diberikan, iaitu 2014. Adakah dia financial year paling tinggi? Oh, okey. Ataupun mungkin dia bagi untuk financial year 2013 tapi dia bayar pada 2014. Ayap, betul, okey. So dia bagi untuk profit yang dia dapat daripada 2013, okey, tapi dia bayar pada tahun 2014. Okey, 22 juta is I think the highest profit yang dia pernah dicatatkan. Oh, betul. 22 juta tu lah paling tinggi yang pernah dicatatkan since 2000, since 2002 So that's why dia bagi dividend sekali tu je. Okey, apa lagi? Yes, right. Kita sambung page yang ke-17. Business Operation Review. BSFS is the principal in-flight catering service provider at the KLIA, KLIA 2 and Penang International Airport. In 2020, currently BSFS continue to serve 35 international airlines, with Malaysia Airlines Berhad remaining as the major customer. Other airlines include Emirates Airline, AirAsia X, Marindo A, AirAsia, Cathay Pacific, Turkish Airlines. Oh, banyak ah. Okay, so baca sendiri kat sini ada 35 yang lain. Okay, however, only a few were active throughout the whole year as due to COVID-19 pandemic. Okay, so dia bukan saja serve Malaysia Airlines, dia juga bagi serve juga untuk airlines yang lain. Bagi 3 airport ni, KLIA satu lah, KLIA 1, KLIA 2 dan juga Penang International Airport. So siapa yang nak ambil tu, ambil guna dia punya lah. Right, so 2020 BSFF cater to an average only 70 aircraft per day and prepares an average of only 5,000 in-flight meals per day from its halal in-flight kitchen located at KLIA and Penang International Airport. Okay, so this one is dia punya meal uplisted daripada Januari ni sekitar 1,600. I think this is per day kot. Per day menurun sehingga yang dia mention untuk tahun 2020 hanyalah 5,000 in flight. Number of flight handled, okay, payah juga bagi graf macam ni tak ada label Right, so tak main, tapi nampak ada sharp batu MCO tu diumumkan I think 18 Mac 2020. Tu sudden drop. Okay, as a normal practice, menus are still planned in collaboration with in-flight services from the customer airline who will stipulate their requirement. Okay, so setiap airline tu akan request lah dia punya menu. Dan normally menu tu I think dia nak ikut destination dia. Kalau macam saya pergi India dulu, awal dia dah bagi dah menu yang untuk macam dekat India lah, ada dia punya ladu manisan lah, bukan ladu yang bulat tu, dia macam manisan sikit. Makanan dia pun option dia ada macam chapati kat situ, chapati macam tu lah, makanan-makanan ke India. Masa balik Malaysia dia bagi makanan Malaysia. Kalau saya punya flight ke Sarawak, yang itu I think ada mungkin banyak improvement kena buat lah. Flight yang pergi overseas saya tengok okey lah rasa dia, boleh lah makan. Tapi yang dalam Malaysia punya flight kalau ikan tu bau saya tak tahulah apa masalah dia
Sebab supplier yang sama, tapi makanan banyak kali dah saya pergi Sarawak memang kerap. Setahun tu beberapa kali lah pergi Sarawak ni, memang kadang-kadang naik mas lah, kadang-kadang naik Asia. So itulah, memang kena improve. Every time saya makan tu memang dia punya food tu, saya tak tahulah, mungkin sebab free kot, dia bagi free sekali dengan tiket ke macam mana ke. Tapi itulah, kita nak bagi makan kat orang, bagi yang at least pleasant lah, bukanlah kata the best kan, bukanlah kata sebab ni business tapi bagilah yang boleh makan, at least pleasant lah, yang boleh diterima. Okay, so the chef at BSFS will then suggest and propose recipes and meal dedication, taking into consideration the local raw ingredients and produce available. Okay, and the first sampling testing dia buat juga ni, apa lah bahagian F&B, bahagian dia punya QA QC tu semua kena buat. Hot meal, cold salad, dessert, bread, pastries. Okay, satu pun ada. Continue to operate 24 hour dia punya kitchen okay, so maximum capacity of 60,000 meals per day. We have including the revamp our meal production numbers and few collaboration and new business collaboration with mostly business to business commercial. Okay, so dia nak expand in term of food exploration, dia nak bagi juga collaboration dengan business yang lain. Okay, so mungkin dia boleh introduce, sebab kita nampak sekarang trend collaboration kalau contoh anda perasan dekat McCafe, dekat McDonald kan, dia ada bahagian coffee tu, McCafe, dia punya cake tu, bahagian cake tu bukan dia buat. Kalau anda perasan, semua cake dia tu sama dekat, anda boleh dapat dekat mana? Dekat secret recipe sebenarnya. So sebenarnya McCafe dia collaborate, coffee dia buat, coffee dia memang lebih murah daripada others brand lah, tapi of course dengan rasa yang on par dia price lah. Tapi dia punya cake tu actually dia collaborate dengan secret recipe. Dan satu lagi yang saya nampak yang baru ni, Starbucks. Starbucks dia collaborate dengan chef saya nama Muhammad. Chef siapa? Chef celebrity tu lah. Nama chef saya lupa nama dia. Chef Fazli, okay? Chef Fazli. Datuk Fazli, Chef Datuk Fazli. Datuk Fazli lah, dengan Datuk Fazli. Dia collaborate untuk keluarkan menu. So dulu Starbucks ni kalau kita makan tu adalah roti-roti dia, pasta dia punya mac and cheese tu lah. Tapi yang di collaborate ni dia campur, dia tambah lagi menu-menu yang dikeluarkan oleh Datuk Fazli. Ada menu masakan Melayu lah, cuisine Melayu. So kita nampak trends moving towards that, because kalau you nak set up your business, is core dia adalah coffee, tiba-tiba you nak kena set up a new kitchen, dapatkan halal certificate, you nak kena hire, ambil beli semua barang semua untuk produce a new products, it's going to take time, and then kena ada banyak trial and error, and then kena test market dulu dan sebagainya. So it's going to take time. So business is all about speed. Kalau you cepat, you capture the market, then you really get dapat dia punya market share tu dengan cepat. So this is the trend now. You tak payah susah-susah nak set up from zero, you collaborate, okay, dan juga in term of expand, you dah bagi variety. Sebab dulu kalau kita nak makan tengah hari, kalau kat Starbucks, taklah mengenyangkan sebab tak ada nasi, tak adalah menu yang berat, menu dia memang light lah. So now dia bagi option, you nak makan lunch time, kita ada varieties of choices juga. So it's complementary kepada dia punya core business, but at the same time dia dapat leverage on the market share yang daripada orang lain tu, without so much of setup cost. Dia punya capex tu dapat dikurangkan. Alright, so it's good kalau they explore into this new business exploration, which is the business to business commercial customer. Okay, besides food, BSFS also provides cabin handling services covering laundry services for pilot and blanket. Okay. Bukan setakat bagi makan sebenarnya. Dia juga memberikan servis laundry dan juga pillow and blanket. So kalau mas ni memang kalau kita naik adalah dia bagi selimut, kalau flight yang jauh tu dia bagi selimut, dia bagi bantal, dia bagi headphone, apa lagi yang dia bagi kacang tu biasalah benda-benda lain ni. Benda-benda biasalah ikut kategori flight lah.
Kalau Asia memang tu semua kena tambah add on lah kan. Tapi kalau Mars ni dia bagi semua tu. Blanket, pillow. So benda ni kena basuh. You punya blanket tu lepas guna tambah kopi memang kena basuh so dia provide juga the laundry services untuk basuh bantal juga basuh blanket tu selimut tu, kalau orang tak buat balik lah. Okay, orang Malaysia ni suka simpan souvenir bantal ke selimut ke dia bawa balik ingat dia bagi terus. Alright, so filling the cabin trolley with the item for in-flight sales. Okay, so itu pun supply juga. Jual-jual barang dekat atas flight tu, trolley tu. Sebab providing passengers headset, dia juga dia punya supply headset yang dekat Mars tu. Dia tak adalah, bukanlah bagi Beats punya tu Just benda yang boleh dengar boleh pakai dan juga boleh dengar. Newspaper dia juga provide and periodicals apa benda lain ni boleh supply. So bukan setakat food and beverages, sekali yang lain-lain pun dia dia provide juga siapa yang nak. Currently with our 350 staff operating from 59,000 square feet kedai A, BFA is still the world largest halal in-flight kitchen as has won many international awards for quality and excellence. The biggest world largest halal kitchen dekat dunia lah. So yelah, flight lain tu takkanlah macam Emirates kan datang Malaysia dia nak buka kitchen kan, dia ambil je lah supply daripada yang halal tu. Okay, Emirates base Emirates makanan memang tak pernah stop. Dia keep on bagi, you tidur ke dia bagi makan Okay, alright, so this one warehousing and logistics. Alright, so warehousing logistik ni menarik. Okay, Tamadam dia dah ada je sebenarnya company yang dalam sektor warehouse and logistik ni. Tamadam is premier Malaysia logistic services provider with a complete range of products at a reasonable price. Incorporated in 1982. Lama dah 1982. Saya pun boleh 1982. Tamadam is one of logistic company in Malaysia. Tamadam was listed on Kuala Lumpur Stock Exchange. Dulu panggil Kuala Lumpur Stock Exchange, KLSE. Kuala Lumpur Stock Exchange nama dulu sama-sama 4 under Tamadam Bonded Warehouse is Berhad. Tamadam was founded by Yang Mulia Datuk Seri Tuanku Mahmud bin Tuanku Besar Burhanuddin. Okay, Tamadam is located built up 218,000 square feet and warehouse 205,000 square feet, rack able storage area, 3-floor story, 3-story office and covered loading warehousing agentic with 44 loading bay. Besar tak This bonded warehouse divided into 4 blocks, block A, B, C. The biggest block in Tennessee. Tamadam is totally focused providing services with competitive pricing. This is achieved through smart use of technology taking into account local environment and maximizing. This is historical statistic untuk dia punya bahagian warehousing and logistik ni. This is untuk means of listed. Untuk total means berapa juta makanan yang dia serve lah total dia ni 16 juta, 17 juta. Banyak setahun dia supply 16 juta. Tapi 2020 of course 4.5 juta sahaja. Flight handle staff strength. Staff dia lebih 1,000 lebih tahun 2020 hanya tinggal 298 waktu dia start shrink lah. Banyak kena VSS dan sebagainya because of COVID ni. Memang airlines mostly buat macam tu Kemudian page ke-19 kita tengok sikit. I think kita dah go through banyak tadi untuk revenue, profit dia, asset dia, dia punya cash tadi, bank overdraft. Bank overdraft ada juga. Lupa tak ada. Okay, so dekat tepi ni apa sikit lagi, business environment ni kita dah tahu. GDP pun dah tak realistic dah this figure. Bukan 6% pun tak boleh capai 7% apatah lagi GDP growth. Unfortunately tak boleh capai. Okay, this one on the monetary policy on the OPR. Okay,
Okay. On the labor labor market punya concern innovations with high quality growth. Okay. Ni on the government. Define the right activities. Ni Malaysia punya. Okay. Kita nak tengok Malaysia Airlines punya ni. Okay. Oh, panjang betul ni. So, dah boleh go through. Mana kita tak sempat. Warehousing logistic, okay. This one tadi yang dimention tu antara business segment yang meningkat naik juga. Kemudian bahagian risk factors, corporate. Okay, so I think that's all from me untuk hari ni. Kita dah go through sedikit ataupun banyak juga kita go through berkenaan dengan syarikat Brahim Holding Berhad, syarikat yang didagangkan di Bursa Malaysia tapi kini dalam practice notes practice note 17. InsyaAllah mudah-mudahan anda mendapat sesuatu daripada sesi berdasar ni, dan jangan lupa untuk kongsikan video ini, this link kepada rakan-rakan anda. Mungkin ada di kalangan mereka yang sedang tercari untuk mendalami ataupun memahami berkenaan dengan selok-belok pelaburan saham. Okay, so thank you so much kepada anda yang join, dan juga juta terima kasih kepada yang dah share. Kita jumpa lagi dalam sesi yang akan datang insya-Allah dalam tajuk yang berbeza, dan saya akhiri dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.